शब बारात 2026 में कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है और किस तारीख को, किस दिन को हमने रोजा रखना है, और इस रात में जो इबादत की जाती है, जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम इस रात में नवाफिल अदा करेंगे, नीयत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, कितनी रकातें पढ़ेंगे। जो 12 रकात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये आपके मिस नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी हैं, वो 12 रकात कब पढ़नी है और किस वक्त हमने अदा करनी है, इनके पढ़ने का क्या तरीका और इसकी फजीलत क्या है, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। और इसी तरह जो अगले दिन रोजा रखना है, वो रोजा हमने कैसे रखना है, उसकी नीयत कैसे करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कौन सा अमल कसरत के साथ किया करते थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शब बारात 2026 में कौन सी तारीख को है, किस रात हमने इबादत करनी है और किस तारीख को, किस दिन को हमने रोजा रखना है, और इस रात में जो इबादत की जाती है, जो नवाफिल पढ़े जाते हैं, इनके पढ़ने का क्या तरीका है, कैसे हम इस रात में नवाफिल अदा करेंगे, नीयत कैसे करेंगे, क्या कुछ पढ़ा जाएगा, कितनी रकातें पढ़ेंगे, और इसी तरह जो अगले दिन रोजा रखना है, वो रोजा हमने कैसे रखना है, उसकी नीयत कैसे करेंगे। शाबान के महीने की फजीलत क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कौन सा अमल कसरत के साथ किया करते थे। आज की इस वीडियो में ये तमाम तर बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये शाबान का महीना शुरू हो चुका है और अगला महीना रमज़ान का है, और रमज़ान जो कि बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला महीना है। अल्लाह हम सबको रमज़ान तक ले जाए। रमज़ान ये वो बाबरकत महीना है कि जिसमें हर अमल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन वो महीना है रमज़ान का कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला नफिल इबादत का सवाब फ़र्ज के बराबर अता फरमाता है, और एक फ़र्ज का 70 गुना अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाता है। तो ये रमज़ान का महीना हमारे बिल्कुल करीब है, लेकिन उससे पहले ये शाबान का महीना है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बाबरकत महीना है। इस महीने की भी फजीलत है, इस माह मुबारक की फजीलत का अंदाज़ा आप इसी हदीस पाक से लगाइए। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने रमज़ान के अलावा किसी पूरे महीने के रोज़े रखते नहीं देखा, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान के महीने में सबसे ज़्यादा रोज़े रखते देखा। अब आका करीम अलैहिस्सलाम शाबान में सबसे ज़्यादा कसरत के साथ रोज़े रखते थे। और इसी तरह हज़रत उसामा बिन ज़ैद से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हैं, यानी ये शाबान का महीना ऐसा महीना है कि जिससे लोग गाफिल हो जाते हैं। रजब और रमज़ान के दरमियान और इस महीने में आमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रोज़े की हालत में अल्लाह के यहाँ पेश किया जाए, यानी जिस वक़्त मेरे आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाए तो उस वक़्त मैं रोज़े की हालत में हूँ। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की इन अहादीस से इस महीने की फजीलत का हमें पता चलता है कि ये कितना बाबरकत महीना है, कितना फजीलत वाला महीना है शाबान का महीना। एक तो हमें इसमें कसरत के साथ रोज़े रखने चाहिए, जितना हो सके हमने रोज़े रखने हैं। अपने कज़ा रोज़े जो है उनकी कज़ा कर लें, अगर कोई कज़ा रोज़े रह चुके हैं पिछले साल वाले तो उनकी कज़ा करें, वरना नफली रोज़े आपने ज़रूर रखने हैं, क्योंकि इस महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत के साथ नफिल रोज़े रखते थे। और इस महीने की फजीलत का अंदाज़ा आप इस हदीस पाक से भी लगाइए। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात अपनी मखलूक की तरफ नजर फरमाता है और सबको बख्श देता है सिवाय मुशरिक और दिल में कीना रखने वाले के। यानी ये दो लोग हैं, एक तो मुशरिक हो गया और एक है जो दिल में कीना रखे, बुग़्ज़ रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बख्शिश अता नहीं फरमाता। यानी 15वीं शब बरात जो है ये बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली रात है। इस रात को हमने बिल्कुल ही गफलत के साथ नहीं गुजारना। तो हमने शब बरात को भी तलाश करना है, शब बरात को भी हमने पाना है, और इस पूरे महीने में अपनी इबादत को बढ़ा दें, ताकि रमज़ान हमारे बिल्कुल करीब है तो रमज़ान की हमने प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी है, रोज़ा रखना शुरू कर दें। इसी तरह इबादत में अपना फ़र्ज़ इबादत तो हम करते हैं, नवाफिल की तरफ आपका रुझान बढ़ जाए।
تاکہ آپ کی پریکٹس پہلے سے آپ تیار ہو رمضان کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو روزہ رکھیں اور عبادات میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں۔ اب شب برات کی کیا فضیلت ہے؟ جس طرح کی ایک حدیث میں نے پہلے بیان کر دی، لیکن ایک حدیث جو ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو، یعنی شب برات ہو، 15ویں رات یعنی اگلا دن 15 شعبان کا ہو اور اس سے پہلے جو رات ہے یہ 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، 14 کا دن ہوتا ہے اور رات جب شروع ہوتی ہے 14 کا دن گزرنے کے بعد مغرب کے بعد یہ 15ویں رات شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو، اس رات قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق مانگنے والا ہے، میں اسے رزق دوں، کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، میں اسے عافیت دوں۔ یہاں تک کہ یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی بیمار ہو میں اسے شفا عطا کر دوں، کوئی مصیبت زدہ ہو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اسے عافیت عطا کر دوں۔ یہ اعلانات غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک طلوع فجر تک یہ جو اعلانات ہے اللہ کی طرف سے منادی کی جاتی ہے کہ مجھ سے مانگنے والا ہے کوئی، میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی شب برات کی فضیلت ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ بخشش کے دروازے کھول دیتا ہے، مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اسے عطا کر دوں۔ تو یہ رات ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ اچھا، اس رات میں عبادت کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ رات ہے کب اور یہ رات کس تاریخ کو پڑ رہی ہے، کون سا دن ہوگا، اور کس رات اور کس دن کو ہم نے جو ہے وہ روزہ رکھنا ہے اور کس رات ہم نے عبادت کرنی ہے۔ دیکھیں 15 شعبان یعنی شب برات کی جو رات ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کی کثرت کرنی ہے، قیام کرنا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آیا کہ قیام کرو، اور قیام یعنی آپ نوافل کی کثرت کریں۔ اگر آپ کی نمازیں قضا ہیں تو آپ اپنی قضا نمازیں ادا کرتے رہیں۔ مقصد اس رات میں قیام کرنا ہے، نوافل پڑھنے بالکل آپ پڑھیں، جتنی مرضی رکعتیں آپ پڑھنا چاہتے پڑھ سکتے ہیں، پوری رات آپ قیام کریں یا پھر کچھ دیر آپ تلاوت کریں، لیکن جو 12 رکعت میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کے مس نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کون سی ہیں؟ وہ 12 رکعت کب پڑھنی ہے اور کس وقت ہم نے ادا کرنی ہے، ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ وہ نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ نماز اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اللہ کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے یہ نفل نماز ہے، جو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ تو یہ رات ہم نے عبادت کے ساتھ گزارنی ہے، 15ویں یعنی شب برات کی رات، اور اس رات میں نوافل کی کثرت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں، اور یہ نوافل آپ نے ضرور پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نوافل ہیں؟ لیکن سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے، آپ نے دل ہی میں ارادہ کر لینا ہے، یہ آپ کی نیت ہوگی۔ اس کے بعد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا کمپلیٹ کی، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے کوئی ایک سورت آپ تلاوت کر لیں گے۔ رکوع کریں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، سجدے کریں گے، دونوں سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے۔ دوسری رکعت میں پھر اسی طرح بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع سجود کی تسبیحات، قاعدہ بیٹھیں گے، تشہد درود اور دعا پڑھ کر دائم سلام پھیر دیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ 2 رکعت کر کے 12 رکعت تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 12 رکعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ پڑھنے کب ہے؟ عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک آپ رات کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے،
यानी जो सुबह सहरी का वक्त होता है, रात का आखिरी हिस्सा, तुलुए फजर से पहले आखिरी हिस्सा जो है, उसमें ये नवाफिल अदा करना सबसे अफजल है, ठीक है ना। ये तहज्जुद की नमाज है, ये हमारी मिस नहीं होनी चाहिए इस रात में। और तहज्जुद के बाद जो अल्लाह से मांगो अल्लाह अता फरमाता है, ठीक है ना। तो ये मांगने की रात है, अल्लाह से अपनी गुनाहों की बख्शिश मांगे, मगफरत तलब करें, अपने लिए रिज्क मांगे, अपने लिए आफियत तलब करें, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। तो ये दुआओं का एहतमाम भी आपने साथ साथ करना है, तो ये नवाफिल भी आपने ज़रूर पढ़ने हैं। अच्छा, अब शब बरात है कब, ये भी मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तारीख कौन सी होगी और कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन गुजरने के बाद शब बरात की रात आएगी। देखें, शब बरात 2026 में, इस साल 2026 में 3 फरवरी तारीख होगी, 3 फरवरी, और ट्यूसडे मंगल का दिन होगा। 13 फरवरी मंगल का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा, सूरज गुरूब होगा, मगरिब के बाद से लेकर तुलुए फजर तक, फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक, ये सारी रात जो है ये शब बरात की रात है। 3 फरवरी का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा, आगे जो रात शुरू हो रही है ये शब बरात की रात है, यानी ये 15वीं शाबान है, शाबान की 15वीं रात है। अच्छा, इबादत हमने करनी है 3 तारीख दिन गुजरने के बाद जो रात शुरू होगी, इस रात हमने इबादत करनी है। और अगला जो दिन है, बुध का जो दिन है, ये 15 शाबान का दिन है। इस दिन हमने रोजा रखना है, ठीक है ना। और रोजा कैसे रखेंगे, देखिए दिल का पुख्ता इरादा है, नफिल रोजा है, तो आपने नफिल रोजे की ही नियत करनी है और दिल ही में इरादा कर लेना है कि मैं रोजा रख रहा हूं, बस इतना काफी है। जुबान से अल्फाज अदा करके नियत करना ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने नफिल रोजा रखना है और रात में क़ियाम करना है। मकसद इस रात में क़ियाम करना है, जिस तरह जो नमाजें आप पढ़ना चाहें, कज़ा नमाजें पढ़ना चाहें, नवाफिल पढ़ना चाहें, आप पढ़ सकते हैं।